वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निशान खटक टीवी। आज हम आपको बी फार्मिंग के बिज़नेस के बारे में बताएंगे और जो लोग ये बी फार्मिंग करते हैं उनसे भी आज बात करवाएंगे। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, आपका क्या नाम है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम हयात मोहम्मद है। जी, आप कब से बी फार्मिंग ये शहद की मक्खियों का कारोबार करते हैं? हम तकरीबन 2008 से ये काम कर रहे हैं। आपका मोबाइल नंबर भी बताएं ताकि अगर आपसे कोई शहद ख़रीदना चाहे ताकि वो आपसे डायरेक्ट रब्ता कर सके। वैसे हम वीडियो में भी आपका नंबर स्क्रीन पर चला देंगे। 0346 30 64 875। आप 1 किलो कितने पर बेचेंगे अगर आपको हमारे चैनल के ज़रिए आपसे कोई रब्ता करे? आप उसके साथ कोई स्पेशल डिस्काउंट करेंगे? जी अगर आपके चैनल के ज़रिए अगर कोई ले सके तो उसके हम 2500 तक किलो दे सकते हैं बेर का। थोड़ा सा डिस्काउंट उसके साथ करना, ये रिक्वेस्ट हम करते हैं आपसे। ठीक है। बेर का ओरिजिनल। जी जी। आपने जो डब्बे रखे हैं शहद के मक्खियों के, जी इसमें कितने फ्रेम और कितने शहद की मक्खियाँ तकरीबन होती हैं? इसमें अगर सही एक बाकस फुल हो तो 10 फ्रेम आता है, और 10 फ्रेम के अंदर अगर अच्छी वाला 10 फ्रेम भरा हो तो तकरीबन 25 से लेकर 30-40 हज़ार तक इसमें एक पेटी के अंदर मक्खी होता है शहद वाला। जी, सबसे अहम सवाल जो मेरे जहन में ये है, शहद की मक्खियाँ आप कहाँ से लेते हैं ताकि हमारी नाज़रीन अगर कोई कारोबार करना चाहे ताकि उनको ये पता चल सके कि शहद की मक्खियाँ कहाँ से मिलती हैं? ये जी अगर आप रब्ता करते तो फार्म वाले से मिल सकता है। कौन से फार्म वाले से? जो ये मक्खी वाला फार्म का काम करता है। कोई ऐसा गवर्नमेंट का इदारा नहीं है जहाँ से वो ये ट्रेनिंग मिल सके या वहाँ से आप ले सकें ये चीज़? नहीं, फिलहाल तो हमने ऐसा खास कर नहीं सुना और न देखा है कि यार गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है। एक डब्बे से आप कितना शहद हासिल करते हैं पूरी सीज़न में? अगर सीज़न ठीक हो तो एक डब्बे से तकरीबन 5 से लेकर 10 किलो तक हासिल हो जाता है। अगर शहद की मक्खी को चीनी ना दी जाए तो क्या नुकसान हो सकता है? चीनी तो हम इसलिए देते हैं जब बाहर से शहद का काम नहीं होते तो फिर उसके लिए बच्चे मर्चे और इसके लिए जो है ना खाना तो सिर्फ चीनी देना पड़ेगा ना। एक साल में आप कितना शहद हासिल कर लेते हैं? एक साल में तकरीबन अगर मौसम सही चला जाए तो 30 से लेकर 40-45 मन तक मिल जाता है। एक फार्म में तकरीबन कितने शहद की मक्खियों की पेटियां आप रख सकते हैं या रखते हैं आप? ये तकरीबन 150 से ऊपर होने चाहिए, नीचे नहीं। एक फार्म और दूसरे फार्म में तकरीबन कितना फासला रखना चाहिए? तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 3-3.5 किलोमीटर होना चाहिए बीच में। अगर कम रखा जाए तो क्या नुकसान होता है? तो ये अगर एक आदमी का दोनों फार्म है तो फिर मसला नहीं है। अगर कभी कभार एक फार्म दूसरे फार्म के साथ लड़ता है। क्या शहद की मक्खियों में नस्ल भी होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन फार्म वाला तो एक ही है। ये कौन से मुल्क से एक्सपोर्ट हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया से। जी मलक हयात खान, जिस जगह आप शहद की मक्खियाँ रखते हैं इसमें किस चीज़ का ख्याल रखते हैं? ये अगर मौसम ज़्यादा ठंड हो तो हम उसके लिए धूप देखते हैं। अगर मौसम सर्द हो तो उसके लिए फिर जो है ना थोड़ा इन्हें ऐसा जगह देखता है कि मिसाल की ज़्यादा गर्मी ना हो। फिर क्या शहद की मक्खियों को बीमारी भी लग सकती है? जी बिल्कुल। यानी एक बीमारी आप बता सकते हैं ताकि? इसका पेट भी ख़राब हो जाता है, पेचस लगता है। दूसरे उसकी जो है ना जो पर है इसमें चाव भी होता है, ये वो भी खाता है। और किस्म के भी 2 किस्म बीमारी और इसमें भी है। अच्छा, एक फार्म में तकरीबन कितने बंदे होने चाहिए इस काम के लिए? तकरीबन 2 आदमी तो होना चाहिए।
کیا ہم جیسا نہ تجربہ کار آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ مشکل ہے یہ. اچھا جناب، اس کام میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں آپ کے ساتھ روزمرہ زندگی میں؟ یہ تو آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. مشکلات تو بہت آتا ہے اس کا. کبھی کبھار جو ہے نا رات کو یہ ڈاکو ڈکیرا بھی آتا ہے، لوٹ مار بھی کرتا ہے. اور کبھی کبھار جب رکھ دیتے ہیں تو گاؤں کا لوگ جو ہے نا وہ بھی نہیں چھوڑتا، کہہ رہے تھے کہ یار اس کو لے کے جاؤ. تو یہ مشکلات اس میں زیادہ ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے کتنے اخراجات ہیں؟ یہ بھی تو 40 سے ہو گیا تو تقریباً 60-65 تک آ جاتا ہے گاڑی کے اوپر. شہد آپ کہاں فروخت کرتے ہیں؟ یہ پشاور ترنا فارم میں. بیری کے شہد اور دوسرے شہد میں کیا پہچان ہے، کیا فرق ہے؟ فرق اس میں تو بہت ہے. ہر سیزن کا اپنا الگ الگ شہد ہوتا ہے، لیکن جو بیر کا ہے وہ تھوڑا کلر اس کا جو ہے نا تھوڑا بدل ہوتا ہے، خوشبو بھی تھوڑا تیز ہوتا ہے. تقریباً پورے سال کا کتنے اخراجات ہے؟ پورے سال کا اخراجات ایک فارم کے اوپر آتا ہے، تقریباً 11 سے لے کر 12-12.5 لاکھ روپے اس کے خرچہ ہوتا ہے. اچھا ملک حیات بھائی، ہم نے سنا ہے کہ یہاں اس میں ملکہ ہوتی ہے یا کوئی کنگ وغیرہ ہوتا ہے جی یہ فارم میں؟ جی ہر بکس میں ایک اپنا اپنا ملکہ ہوتا ہے. جی بالکل. جی آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، ضرور. ٹھیک ہے، آپ دکھائیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی یہ فارم کے اندر فریم بھی دیکھ سکیں اور ہم ملکہ بھی دیکھ سکیں کہ اس کا بادشاہ کون ہے جی اور اس کی ملکہ کیا ہے. جی آپ دکھا سکیں. سیما ذکر نماز رفال کوئی یارا. ناظرین، اس وقت ہم آپ کو ملکہ جسے کہتے ہیں اسے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر وہ لیکن 10 فریم ہے، اس میں سے کون سے فریم میں ملکہ بیٹھتی ہے اور بادشاہ، تو وہ ہم آپ کو نزدیک سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج تک کسی بھی یوٹیوبر نے ملکہ آپ کو نہیں دکھایا ہوگا. یہ دیکھیں بھائی، آپ کو یہ دیکھیں، اس کا یہ دیکھیں، یہ دوسروں مکیوں سے تھوڑی سی یہ بڑی ہے. اس کا سائز یہ دیکھیں بھائی، یہ دیکھیں بھائی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریم. مکیاں تقریباً اس میں تو میرے خیال میں تقریباً کتنی ہونی چاہیے حیات بھائی، کتنی ہوں گی؟ یہ تقریباً اس فریم میں بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو 2000 سے اوپر ہی ہے. 2000 سے اوپر مکیاں ہیں؟ جی جی. اچھا. یہ تو گنتی نہیں ہو سکتے لیکن زیادہ ہے اس میں. 2000 سے. یہ ملکہ ہے. ملکہ جو ہے اس نے ہاتھ میں بند کیا ہوا ہے، یہ ہمیں دکھا رہا ہے. یہ دیکھیں ملکہ اڑ گیا ہے. اگر یہ اڑ گیا تو پھر یہ کارٹن کسی کام کا نہیں ہوا. پھر یہ پورا جو ہے، یہ دیکھیں یہ ملکہ ہے. یہ ایک مکھی اگر اڑ گئی تو یہ سارے یہاں سے چلے جاتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دے.